ହଁ ଭାଇ हाँ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବେନି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ? हाँ गणेश पूजा हम ना ଚାନ୍ଦାଟା ଦେଇଦେଲନି। ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବ ପୁଣି ହେଲା ବାଜା ବାଲା ବଇନା ନେବେ ଦୁନିଆ କାମ। ए वर्ष मूर्ति कहीं आसो ଆଉ ना ना ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଲେ ପୂଜା କେମିତି ହବ? ए वर्ष खाली सुंडटा आसो ଖାଲି ସୁଣ୍ଡ ଆସିବ? हाँ सुंड भाई बईना दे देगी आउ से खाली सुंडटा देबे आ मूर्ति ए वर्ष आसो କଣ ଖାଲି ସୁଣ୍ଡଟା ପୂଜା ହବ? सुंडटा कहीं पूजा हम ଆଉ तो जा चेहरा एडी खाली सुंडटा लगे दे तू गणेश भलिया देखा ମୋ କଥା ସବୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ତମ ଗାଁର ପଶେନି। देखिल ए भाई सत कथा कहियो खाली सुंडटा नगई देले गणेश भलिया देखा जीवन ए कौ को हे रागी पळैलाई ओला मूर्ति पई पैसा मिनिमम 5000 टका दरकार ए टका पाखरे हे जिवो पूजा कर दबो दिन सजन कर दो से को बुडियो से बुडी पळै आइतो हौ जीवा